आजादी का अमृत महोत्सवर लगत संगति राखी धनशिरी महकुमार बरपथार झोला गाँवर मुसलमान सम्प्रदायर लोकসকল एकत्रित হৈ शोभायात्रा उलियाय। शोभायात्रार प्रधान उद्देश्य হৈছে সমাজৰ লগত দেশত সমন্বয় তথা দেশপ্ৰেম জাগ্ৰত কৰাৰ লগতে হিন্দু মুছলমান সকলো ধৰ্মৰ লোকসকল একত্ৰিত হৈ এখন পতাকাৰ তলত থিয় হৈ শান্তি সম্প্ৰীতি অটুট ৰাখি আমি সকলো ভাৰতীয় বুলি পৰিচয় দি দেশপ্ৰেমৰ বাৰ্তা প্ৰদান কৰা। ইফালে নাৰায়ণপুৰৰ বিদ্যালয়সমূহত ৭৫ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হৈছে। সমগ্ৰ নাৰায়ণপুৰ অঞ্চলৰ ভোলাবুৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে ধৰি মধুপুৰ, নাৰায়ণপুৰ, শিমলুগুৰি, ধলপুৰ, পথালি পাহাৰ, বৰবালিকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ পালন কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ভোলাবুৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষক খগেন হাজৰিকাই পদযাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভ কৰে। পদযাত্ৰাস্থলীতে হাতে হাতে জাতীয় পতাকা লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভাৰত মাতা কি জয়, হৰ ঘৰ তিৰংগা, বন্দে মাতৰম আদি দেশপ্ৰেমমূলক ধ্বনিৰে মুখৰিত কৰি তোলে উক্ত অঞ্চলসমূহ। বন্দে মাতৰম, हर हर तिरंगा, घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अन्यहाते स्वाधीनतार ৭৫ বৰ্ষপূৰ্তি লগত সংগতি ৰাখি আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ উপলক্ষে টিয়ক আৰক্ষী আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে টিয়ক আৰক্ষী চকীৰ পৰা ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে এক সজাগতামূলক ৰেলী আৰম্ভ কৰে। সজাগতামূলক ৰেলীটোৰ জৰিয়তে স্বাধীনতাৰ আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ উদযাপন কৰিবলৈ ৰাইজৰ মাজত এক সজাগতা সৃষ্টি কৰে। অন্যহাতে শিৱসাগৰতো আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ উপলক্ষে জয়সাগৰস্থিত 149 CRPFৰ জাতীয় পতাকা লৈ মটৰচাইকেল ৰেলী বাহিৰ কৰা হয়। জনসাধাৰণক দেশপ্ৰেমৰ ভাৱেৰে উদ্বুদ্ধ কৰাৰ লক্ষ্যৰে হৰ ঘৰ তিৰংগা নামৰ এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি উক্ত বাহিনীয়ে বাহিৰ কৰে এই মটৰচাইকেল ৰেলী। উল্লেখ্য যে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক জয়সাগৰ পুখুৰী পাৰৰ পৰা ৰংঘৰৰ সন্মুখেৰে শিৱসাগৰ চহৰ অভিমুখে ৰাওনা হয় এই মটৰচাইকেল ৰেলী। जैसा कि सर्वविदित है, संपूर्ण भारतवर्ष इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। चारों ओर हर्षोल्लास का माहौल है। देश की प्रगति और उन्नति के लिए, इस देश की को हर उस विपत्ति से बचाने के लिए सब तरफ जो है हर एक जनतंत्र की भावना पैदा करने का जो है प्रयास जारी है। इसी क्रम में अनेक कार्यक्रम जो है आयोजित किए गए। भारत की जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे वर्ष भर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में एक श्रृंखला में एक अंतिम जो कार्यक्रम है वह है आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसमें हर घर तिरंगा। आज इसी प्रयास में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 149 बटालियन द्वारा ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली के अंतर्गत सामान्य जनजीवन को, सामान्य जनता को जागरूक करना और भारतीय ध्वज के प्रति अपनी समर्पण भावना से प्रेरित करना है। मैं उम्मीद करता हूँ भारत वर्ष जो है इसी तरह आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाता रहे, सुखद खुशहाली चलती रहे। धन्यवाद, शुक्रिया। CRPF सदा जय, भारत माता की जय। न्यूज डेस्क रिपोर्ट।